Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Kak Hello. Adi. Hi, How good are morning, you? Sister Anna. Oh yeah, I'm good. Yeah, I am good. Yeah, and you? What about you? Hi, everyone. I'm very well. Glad to hear that. Yeah. Sadly, I just like we are the only one in here right now. Yeah. Sayangnya cuma kita berdua ya hari ini, Sister Anna. Oh, berdua. Oh, nggak ada Iya. lagi. Iya, I don't know why, saya tidak tahu kenapa, maybe because karena teman-teman yang lainnya masih belum paham mungkin. But Oh, I thought by people uh picking the option on Thursday means that everyone's gonna be here. But I don't know, maybe we need to wait. Saya kira dengan teman-teman milih hari Kamis di ya. votingnya berarti teman-teman pada datang, tapi mungkin rada terlambat ya. Mulai kita doakan. But for now, untuk sekarang mungkin kita ya ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu teman-teman yang lainnya ya. Oke, oke, Bro Adi. Ya, Siapa but tahu ya, pada gabung. ya siapa tahu bakal gabung teman-temannya. I hope the Ya. others gonna join ya. Mhm. And so. Uh, what time did you wake up? Today is finance ya. Tadi bangunnya jam berapa paginya? Oh, I'm wake up today Hmm. 5 o'clock. At 5 o'clock? Five Ayam o'clock ya? of what? Gimana what is it? Kalau pagi ayam ya? AM ya? AM, AM, yes, betul Nah, sekali. AM. Kita Oh, oke, nyebutnya, yes. kita nyebutnya AM, AM itu berbeda AM gitu. I see, I see. Yeah, saya paham. So, speak of the devil, we finally have other people in here. That is Bro Yeri. Hello, Bro Yeri. Hi. Good Bro morning. Yeri. Hello, Bro Bro Yeri. Yeri. Yeah, hello. How are you today? Oh, I'm so glad today. Awesome. Hmm. Wow, nice. Glad to hear that you are even in a great condition today. Yeah, cool. And maybe something good happen today, so that's why you feel great today, Bro Yeri. Mungkin sesuatu hal yang sangat bagus terjadi hari ini mungkin atau kemarin sehingga Bro Yeri hari ini sangat baik hari ini. Um, uh, Last week I was sick, Hmm. uh, and Sunday yesterday I was go to I went. Mhm. hospital. Oh, why? Ya, dan sekarang alhamdulillah udah sehat. Oh, so you were Oh, sick, uh, Yes. and then you went to hospital, but then you have fully recovered, yeah, from your sickness. Yes. I see, Alhamdulillah, glad to hear that, yeah, that you are sakit apa, now Bro recovered, yeah. Yeri? Good questions, yeah. I don't know how to tell in English, but jadi tangannya tuh kayak nggak bisa gerak, itu kayak ada masalah di sarafnya. Oh, Oh, uh, it's a problem with the saraf itu apa ya? Muscle, I guess. Ya. Nanti saya akan cari bahasa Inggrisnya. But Yes. um, is it like some sort of stroke? Hopefully not, though. Apakah kayak stroke gitu? Uh, Tapi semoga enggak ya. Maybe not like stroke, Oh, nggak separah stroke juga sih. oh, enggak suara stroke. Alhamdulillah. Oh ya, sudah ketemu bahasa Inggrisnya saraf. Berarti yang udah tadi Pak. Bukan muscle, nerve. Kalau muscle itu otot. So, jadi aku tidak bisa menggerakkan my hand, tanganku ya. Hmm. There's ada problem masalah with dengan the nerve sarafnya gitu. So yeah, I'm glad that
you have fully recovered from that, Bro Yeri. Saya lega bahwa Bro Yeri udah sepenuhnya sembuh dari itu, and I hope it will never happen again ya. Semoga itu tidak terjadi lagi ya. Amin. Yes, amin, amin Bro Abi. Amin, amin. Ya, because it looks Semoga so scary. sehat. Amin, amin. Semoga semua teman-teman di sini sehat ya. I hope everyone in here are always Amin. healthy ya. And also welcome, selamat datang for the others who have just arrived. Untuk teman-teman yang barusan datang, Sesagista and Sesica ya. Hello. Gimana ya kabarnya? How are you, Sesagista, Sesica? I'm not okay, bro. I'm not okay. Oh, what happened, sis? Apa yang terjadi, sis? If I may ask ya, kalau boleh tanya ya. Just now, my aunt, inform, menginfokan itu apa? Inform, ya? Inform, tadi menginfokan ya. If my aunt inform me if my grandma, apa ya, kakaknya nenekku gimana ya? Kakak laki-laki atau kakak perempuan? Kakak perempuan. Kakak perempuan itu bahasa Inggrisnya big sister. Big sister of your grandma, basically, right? Yes, my big sister of my grandma is died. Oh, pass away, meninggal ya. Pass away. Oh my God, Oh, I'm so sorry to hear that, sis. All right, you know what? If you want to go to her funeral, kalau mungkin ingin ke apa namanya ke pemakamannya, you can go ahead ya, bisa silakan ya. You don't have to join our class ya. Tidak harus wajib ke The home, kelas kita, oke ya. the home is far, Probolinggo, and I am in Banyuwangi. Oh, I see. Oh, wait, you're in Banyuwangi? Oh, I also live in Banyuwangi, specifically in Genteng. Oh, I I am see. in Bangrejo. Oh, Bangrejo, that's my grandma's hometown ya. Itu apa namanya, kampung halamannya nenek saya ya, Bekerja. Oh my God, you have told me ya. Seharusnya bilang ke Berabi ya. So because if I ever go there again, kalau saya ke sana lagi, maybe to meet, my grandma's relative, mungkin karena untuk menemui apa saudara-saudaranya nenek saya, I can also visit you too, sis, ya. Okay. But still, I'm so sorry to hear that. Saya turut berduka cita ya untuk mendengar itu, and I hope that your grandma's big sister will will be in heaven, yeah, will rest in peace, yeah. I mean, oh my God, that was really, terrible to hear, yeah. I'm so sorry, sis. Thank you, Okay. bro. Teman-teman juga bisa minta doanya ya, maybe, please pray for, Sesagistas, big, Sesagistas, yeah. Well, specifically, the big sister of Sesagistas grandma. Lebih tepatnya kakaknya neneknya Sesagista. Betul kan ya? Is that correct? Yes. Oh ya, betul. Masih. Oh my God, ya. Semoga diterima di sisi Tuhan ya. Hope her soul will be accepted by God ya. Amin. Amin. Okay. Well, we also have another people in here finally ya. Akhirnya kita juga ada teman yang masuk juga di sini, Sis Angelina dan Bro Fadli. So, hello guys, halo semuanya, Sis Angelina, Bro Fadli. Halo, Hello, Sis Angelina. How are you ya? Gimana kabarnya? Yes, I'm fine. And you, Bro Abi?
Oh, I am pretty good ya. Saya baik saja ya. Thanks for asking ya. Hmm. And yeah, bagaimana dengan Sis Angelina? What about you, Sis Angelina? Are you also in a good condition? I am fine, bro. How about you? Okay, well, like I said, yeah, good. Thanks. But yeah, it's been a while ya, udah lama ya teman-teman udah ketemu, maybe for few days ya, berapa hari ini ya teman-teman. And turns out it's also our last meeting too. Dan juga ternyata ini pertemuan kita yang terakhir. But maybe do you have something that you wanna ask? Mungkin siapa tahu ada yang ingin teman-teman tanyakan seputar bahasa Inggris, about English, atau maybe seputar sesuatu yang teman-teman nggak tahu dalam bahasa Inggris, maybe thing that you don't know in English, or maybe about tips and tricks and all that stuff, mungkin tips, trik, dan hal-hal tersebut. Silakan ya teman-teman, go ahead, bisa sampaikan ke Brabi before we can. Yes, gimana Bro what is Abi, it, Sestiana? Ya. I want to ask Bro Abi. Oh ya, go ahead, silakan Bro Fadli, what is it? Jadi kemarin yang perkara apa tuh namanya? Bahasanya saya sedang menikahkan tuh bagaimana Bro Abi? Pasnya. Aku sedang menikahkan, bahasa Inggrisnya Ah, apa? Pertanyaannya bagus. Aku am menikahkan itu I am bisa gini, helping someone marrying helping someone marrying another. Gimana ya menjelaskannya? Let me see. Because karena hmm, saya juga takut apa benar atau salah itu ya. Soalnya takutnya nanti uh, takutnya nanti sama kayak aku sedang menikah ya. iya benar. Jadi salah Jadi, paham ya Bro Abi. yes, betul sekali. Kemarin saya juga gitu. Oh, pakai kata marrying someone off. Oh, pakai kata off-nya. Oke, so what I've checked, katanya gini. Ada I am Hmm. marrying, terus ini eh, kalau misalnya kita nggak dijelaskan siapa, kita bisa pakai kata someone. I'm marrying someone off. Harus ada off ya. Sama kayak kata helping juga. I'm helping someone off, marrying another. Ya. Tapi lebih enak pakai ini aja. Nggak panjang. Aku M-nya ini sedang, tapi jangan lupa untuk menikahkannya pakai ing, tapi jangan ing sama off. Di tengah-tengahnya ada orangnya siapa yang dinikahkan. Tapi kalau tidak ditunjukkan identitasnya atau kata panggilannya, bisa pakai kata someone. Jadi gitu, I am marrying someone off, bro. Aku sedang menikahkan seseorang, bro. Nah, gitu. Oh, berarti kalau apa Bro Abi? Saya sedang menikahkan langsung apa namanya? Tempatnya di sini gitu. Itu Mm-mm. bisa nggak pakai someone off lagi berarti ya? Atau harus pakai juga? Oh, harus pakai, biar jelas. Oh iya, Soalnya oh kita iya ya. menikahkan seseorang, bukan kita yang menikah, gitu ya. Nah, misalnya aku sedang menikahkan seseorang di sini ya, berarti ya. Bro Fadli nanti salah Hmm. paham lagi kayak kemarin. Iya, saya kira menikah kemarin, Bro Aceh ya. I thought you were the Bro one who Abi, are getting married. Ya, iya gimana, what is it? itu kan dalam bentuk present continuous tense ya. Betul, karena kata Kalau sedang. kalau simple present, I am I Marry. marry someone else. Gitu. Aku marry someone of ya. menikahkan seseorang. Gitu. Nah, kayak misalnya kebiasaannya, my job is that I marry someone else. Yang artinya pekerjaanku adalah aku menikahkan seseorang. Berarti penghulu ya, teman-teman. Nah, itu contohnya. Kalau simple past berarti I married someone of. Betul sekali. I married someone else. Yang artinya aku tadi menikahkan seseorang. Oke. Kalau kemarin, well, tinggal kasih kata yesterday berarti. Yesterday ya, oke. Yesterday, aku menikahkan seseorang kemarin. Gitu. Pakai Bro id Abi, berarti di belakangnya. Yes, gimana? What is it? Ada lagi?
Kenapa pakai off ya, bukan on? Kan menikahkan, menyambungkan, bukan memutuskan. Tapi kan memang eh apa namanya kalau menikahkan itu bahasa Inggrisnya Off gitu ya? memang. Emang off Iya. ya? Nang Oke. Fiji gak bisa mateng Arul. Waduh, kayak sok mateng Eh, aja anu nih. Ya, Mary. Tapi jangan lupa sambannya ini, kenapa saya kurang, itu bisa diganti oleh identitas orangnya. Yes. Antara Nah, namanya nama juga bisa ya. bisa I marry Abio, for example, ya. Menikahkan Abi, Atau for example. saya Atau, sedang menikahkan satu pasangan, gitu bisa Ya. ya. boleh. I, I am marrying I am uh, marrying Diana and Wahid. I am marrying a couple of, boleh ya? Oh, ada off-nya juga ya. Oh Ya, iya. jangan Iya. lupa. Kan Iya itu ya. ada targetnya ya, siapa yang dinikahkan. Ya. Iya, iya, iya. Jadi nggak bingung lagi ya kan. Semalam masih Ya, bertanya-tanya, wah ini apa nih kok? Karena kalau Iya, nggak tahu salah kayak paham kalau pakai nanti translator Bro ya kan, Fadli. karena betul pakai get sekali. pakai get Ha, married ya. iya, Google Translate juga sering salah tentang itu. Well, to be fair, Hmm. saya jarang sih apa ngecek ngecek kata menikahkan sih. Just cek. Kalau teman-teman ingin jelas translate itu antara tanya berarti atau teman-teman tanya ke apa AI gitu kayak ChatGPT atau apa. Tapi harus detail spesifik. Nggak boleh sampai ada ketinggalan. Teman-teman cuma cari apa bahasa Inggrisnya aku sedang menikahkan pasti nanti akan dibilangi I am marrying. Ya, tapi padahal bukan itu artinya aku sedang menikah. Nah, itu. Jadi harus dijelaskan aku menikahkan seseorang, contohnya menikahkan ini karena aku adalah penghulu contohnya. Nah, itu jelas. Biasanya nanti kalau AI akan dijelaskan, oh seharusnya gini gitu. Tapi kalau Oh, jadi mm, jadi Bro Abi, kalau yes, misalnya kita kata yang kayak gini lah ini kan kayak menikahkan kita kan butuh objek. Kalau misalnya saya sedang memasukkan botol ke tas gitu. Jadi kayak mana itu bahasanya jadi Bro Abi? Memasukkan gitu. ya aku I sedang Film memasukkan submitting. puting atau inserting atau apa ya enaknya Inserting ya. memasukkan ya puting atau enak puting kalau inserting kayak ya memasukkan ke dalam gitu ke hmm, sebentar, bisa enggak ya? I mean, I guess you can. Bisa juga pakai inserting. A bit awkward, tapi secara teknis bisa ya. Encoding, Iya ya. inserting. Botolnya ada berapa? Kalau satu, bottle. Terus in Into the bottle. sebuah bag, sebuah tas, bag Ah. itu. Ke-nya ini ke dalam, ya kan? Berarti kita pakai in, bukan to lagi. Kecuali kalau apa ya, tapi nggak bisa sih harus pakai in karena kita niatnya masukkan. Tuh itu ke kayak misalnya kita mau kemana, I go Nah, to school gitu, aku pergi ke sekolah, berarti kita uh, pergi ke suatu tempat yaitu sekolah gitu. Tapi kalau in ini kan niatnya untuk memasukkan sesuatu di dalam, berarti pakai in, put in, insert in gitu. Gimana? karena gini kan Bro Abi, karena kok kayak rasanya jauh kali kalau kita bilang masuk itu kan enter ya kan. Jadi nggak Oh ada ya, nggak ada kata-kata enter lagi karena kalau enter masuk aja enter masuk gitu. itu biasanya kita yang Nah, masuk ya. Biasanya kita sendiri yang masuk ya. Eh, kalau jadi enter kalau mengeluarkan kayak mana jadinya Bro Abi? mengeluarkan, misalnya Take apa? Iya, out. Take out. Ya, take out contohnya ya. take out jadinya. Ya, take out. Misalnya aku mengeluarkan uang dari dompetku. Jadi bahasa Inggrisnya I mengeluarkan take out eh mungkin uang-uangnya siapa ini? Mungkin uangku ya. Hehehe. Hehehe. Oke. Sorry, saya izin matikan dulu suaranya. My money, uangku ya from dari eh My pocket. my My bukan wallet. My wallet ya, wallet. betul. Wallet. My wallet. Gitu. Take out. Iya Ya, ya. mengeluarkan iya. Hmm.
Kalau Kalau dari dompet orang lain ceritanya ya. oh ya, I take out his money from his wallet ya. Aku mengeluarkan uangnya dia Copet itu laki-laki dari namanya copet iya. ya. Oh kalau gitu mending I steal I still. his money ya. Kan steal artinya mencuri ya. Soalnya Berarti tak kalau saya kelihatan banget. keluar apa berarti saya keluar dari rumah berarti Oh, Go aku out. keluar dari mana? Ya, Go I out go from out, get house. out. Ya, jadi I betul. go out ya jadinya ya. Ya, go out, keluar. Iya iya iya. I Iya. go out of my house. Aku keluar dari rumahku. Gitu. Kenapa kita keluar sendiri? Maksudnya orangnya, sorry, orangnya yang keluar sendiri. Oh my God, gimana jelaskannya tanpa ada bahasa Iya yang iya lucu iya. ya? Maksudnya kita sendiri itu melakukan aktivitas di mana kita keluar dari eh, lokasi, gitu ya. Bro Abi, Nah, Iya. ya semana? tapi itu kan biasa kan menunjukkan kebiasaan kan kalau simple present kan. Betul sekali, Jadi yes. kalau misalnya Eh, mau tidak menyatakan harus tidak harus kebiasaan sih. Kalau kalimat yang tidak ada keterangan waktu, kayak I go out of my house, nah ini mana keterangan waktunya? Kapan ini terjadi? Nggak tahu. Ya udah, kalau simple present tense. kalau menceritakan sesuatu kan pasti kalau bukan kebiasaan berarti kan sudah pas menceritakan kemarin misalnya I went out Oh berarti kan ya, tuh. kalau kemarin, kalau waktunya udah jelas, Hmm. atau cerita di masa lampau, harus masa lampau. Kayak I went out of my house, ada dua atau mungkin lebih keterangan waktu yang bisa terjadi. Aku tadi keluar eh, dari rumahku, atau bisa aku pada saat itu, karena kita mungkin ada konteks yang kita ceritakan ya. Ya. Pada saat itu keluar dari rumahku, misalnya kita pas ngobrol cerita yang terjadi 2 tahun yang lalu, kita kan tidak mungkin menceritakan, kita tidak mungkin menambahkan kata 2 years ago di setiap kalimatnya kan ya. Kita cuma Ya. perlu menyebutkan kejadian ini 2 tahun yang lalu, misalnya it happened 2 years ago. Ini terjadi 2 tahun yang lalu. Oke. Terus kalimat selanjutnya tidak perlu I went out of my house 2 years ago, no. Langsung I went out of my house sudah. eh, yang diajak bicara kan udah paham ini kejadian 2 tahun yang Lalu. 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 Aku Ya. saat itu, pada saat itu keluar rumah luar dari rumahku gitu. Nah, enaknya pakai eh tenses bahasa Inggris ya. So, gimana? Ada yang ditanyakan? Yes, tapi itu baru dua tenses ya, Bro ya. Kalau kita bicara 16 tenses pusing lagi ya. Kalau Nah, kalau pertanyaan yang bagus ya. Kalau 16 tenses pasti pusing ya teman-teman. Nah, tapi lucunya teman-teman, funny thing ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris teman-teman tidak perlu menghafalkan 16 tenses. You don't actually need to remember 16 tenses. Kenapa? Why? Because karena teman-teman kalau misalnya memerlukan kemampuan bahasa Inggris untuk ngobrol, yang teman-teman butuhkan itu paling maksimal berapa? 4-5 4 tenses ya. tenses ya. Mungkin apa aja? Simple present tense ya. Ini selalu dipakai, enggak mungkin enggak teman-teman. Terus simple past ya untuk membicarakan masa lampau. Terus simple future ya teman-teman, kayak akan terjadi, akan merencanakan dan sebagainya. Terus sesuatu yang sudah terjadi, present perfect, dan apa lagi ya, what else? Oh iya, present continuous, sedang terjadi. And that's it. Itu aja teman-teman yang perlu dihafalkan untuk teman-teman bisa ngobrol dengan orang luar. Soalnya kalau tenses yang double-double itu kan pertama rumit, yang kedua jarang dipakai. Semakin rumit bahasa Inggris, semakin jarang sekali dipakai. Jarang sekali ya. Even the native speaker. Yes, even native speaker, especially Americans, khususnya orang Amerika. Orang Amerika itu lucunya bahasa Inggrisnya belepotan malahan, teman-teman ya, believe it or not, percaya atau tidak ya. Ya. Bagusan yang basic 2 ini kayaknya.
Gimana? What is it? Iya, auto sekali ya. Nggak tahu kenapa. I don't Canda really know bro. why ya. Ya, santai saja. Don't worry ya. But yeah, I'm not even gonna lie ya. Saya sendiri juga ada bohong ya teman-teman. Misalnya because ya bukan sombong atau gimana, because karena itu bukan sesuatu yang perlu disembunyikan ya. Saya juga ada teman dari Amerika juga. I also have friends from Americans. Rata-rata ya ngomong lucunya padahal orang asli sana. It's Native Americans. Ngomong juga selalu pakai Amerika dari kecil. They also talking in English. Ya, ever since they were little. Ya, and their grammars are still wrong. Grammarnya tetap salah. And they still don't care. Dan mereka tidak peduli. Because that's normal to them. Ya. Dan itu karena merupakan hal yang normal. Kalau mereka Kalau saja tidak peduli dengan tenses, teman-teman kenapa kok harus takut ngomong waduh nanti gimana salah bro. Don't need to worry ya. Pokoknya ngomong bahasa Inggris. kalau Dan orang British bro, kalau orang British, pertanyaan bagus. Sayangnya saya tidak punya teman dari British, jadi saya tidak tahu jelas ya. Saya punya sih, tapi jarang ngomong. I actually have one, tapi jarang ngomong sama dia. I haven't talked to the person at all. Jadi I cannot check, tapi mungkin mereka bisa. Wah, lagi pula, I mean, especially memang bahasa mereka ya. I think it's like their own language. Mungkin ya mereka grammarnya pasti tahu ya. But yeah, untuk American sendiri, orang Amerika sendiri, mereka rada beradil ngomong bahasa Inggrisnya. Apa banyak yang menyalahi aturan grammar biasanya gitu. Khususnya kalau orang kulit hitam teman-teman, especially black people in there ya. Saya juga punya teman orang kulit hitam dari Amerika. Oh, ngomongnya lucu. They are kind of like funny when they talk ya. Salah semua grammarnya. They all wrong. But yeah, they don't care ya, nggak masalah. Soalnya orang lain juga ngomong bahasa Inggris, sama-sama ngomong bahasa Inggris. Why do we need to know about grammar ya? Gitu. But ya, ada oke. lagi yang ingin ditanyakan ya? Oke, thank you bro Babi. Ya, semangat ya teman-teman. Jangan give up. Teman-teman tidak perlu memikirkan bahwa belajar bahasa Inggris itu susah ya. Karena kalau teman-teman memiliki kepercayaan tersebut, if you have this kind of belief, nanti susah beneran. Padahal sebenarnya mudah ya. Actually, it's simple ya. You just need to practice. Teman-teman perlu praktek. And you just need to you just need to learn the basic. Teman-teman cuma perlu belajar basicnya saja. Yang versi rumit itu jarang kepakai. It's rarely used. Saya tahu 16 tenses yang sering kepakai cuma itu aja. Tenses yang lainnya itu jarang kepakai. Paling bisa dihitung jari seumur hidup saya ngomong eh, menggunakan tenses-tenses kompleks. Jarang kepakai ya. So you don't worry ya. Bahkan yang misalnya pas continuous saja juga jarang. Misalnya yesterday when you call me I was working gitu. Kemarin pas kamu menelponku aku saat itu sedang bekerja. Itu pun jarang juga kan ya kepakai karena kan waktunya spesifik. Yaitu ketika sesuatu di masa lampau terjadi, sesuatu sedang terjadi di masa lampau atau Jadi gimana apa orang bisa biasanya. bilang bisa biasanya bro? Ya itu tadi yang sering dipakai simple present tense ya, when we talk like this, kayak kita ngobrol-ngobrol gini, we don't really need time signal, right? Kalau kita ngobrol-ngobrol biasa kan nggak perlu waktu masa lampau, nggak perlu keterangan waktu, ya kan? Tapi kalau kita cerita-cerita masa lampau, then we need simple past ya. Kita perlu uh, Nggak, maksud kalimat saya bro, kecil masa lampau. maksud saya bro, dalam kasus kayak tadi, I was going out when you came Yes, yesterday. Jadi yes. nggak perlu was going. I went out when you arrived yesterday. Itu aja Yes, bisa. betul. Ya, Sama. betul. Memang gitu caranya. Eh Nggak usah iya. sedang ya, nggak usah sedang pergi ya. Oh, ini sedang dong artinya, tetap sedang. Aku saat itu atau mungkin dulu ya, Nah, tergantung konteksnya, sedang pergi keluar nah, ketika kamu kamu datang. saat itu datang. Ya, Nah, kemarin. Berarti konteksnya kemarin, berarti nggak usah berarti. Aku
sedang pergi keluar ketika kamu datang, tapi sudah dijelaskan bahwa kejadiannya kemarin, masa lampau ya. Gitu. Ya. Jadi kita pakai past continuous tense. Gitu. Tapi kan jarang ini terjadi ya teman-teman. Harus ada dua hal terjadi di masa lampau. Kapan itu terjadi? Mungkin pas ada yang bilang ada yang nyari teman-teman tapi pas teman-teman tidak ada mungkin kan ya, but that's rare, right? Pokoknya harus ada dua hal terjadi di masa lampau yang mana satu hal itu terjadi terus-menerus. Membingungkan ya dan jarang Nah, kepakai ya. Hmm. So ada lagi teman-teman? Go ahead ya. Tadi baca kira-kira? All right, so since it's been a long time, right? Since, well, maybe a few days ya. Karena udah lama ya teman-teman. Well, mungkin beberapa hari ya teman-teman. Teman-teman belum apa namanya praktek ngobrol. So let us do breakout room mungkin. Kita mungkin breakout room lagi ya teman-teman. Teman-teman sudah dibaca belum apa namanya pertanyaan breakout roomnya? Maybe have you read the breakout room questions? Atau mungkin masih belum? Or you haven't read it? I have already. Oke, nice. Kalau gitu berarti tinggal saya buka breakout roomnya ya. So that means then I'm just gonna open the breakout room ya. Is that okay? Oke, Bro Abi. Oke. Oke. Alright, kalau gitu, if so, saya akan kirim lagi. I'm gonna send the breakout room questions again. And then setelah itu I will open the breakout room. Ini karena ada 8 orang, berarti 4-4 ya. Dua kelompok ya, teman-teman. Oke, kalau Oke. gitu, I will see you in your breakout room. Don't forget to have fun ya, teman-teman. Jangan lupa bersenang-senang. Halo, Siswa Agista, can you hear me? Bisa dengar saya, Siswa Agista? Recording in progress. Already joined in this breakout room. Don't mind me, guys. Jangan dihiraukan berarti ya, you can still, continue your. Bro Abi, do you? Oh yes. Start coming. Maybe. Actually, I continue. Yes, I'm the first time to meet to Miss Angeline. So, yeah, hello. Hello. Miss Angeline, where from? I am from Medan. Oh, from Medan. Usually you originally from Medan? Yeah. Oh, yeah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Are you an employee or are you a student? What, bro? Employee or student or housewife? Employee itu pegawai, student itu murid. Oh ya, employee ya, kalau worker ya. Bro Abi, Okay. Bentar my ya. breakout room is back. I can enter it. Oke, saya coba lagi ya. Karena saya Oke. oke. Diana and Miss Diana comes to Miss Icha. Like that, I think it's good. Okay.
Number one, I want us to prove pudding. Yeah, please. What traditional food do you like? I like the traditional food corporate place in Indonesia, but we must to pick. I have a weekly, but because I must to adapt it to type of food. When I go to Bali, I try to mancing. Mancing is vegetables from kangkung, but different with pecel in Java or puja in East Java. Yeah. But now I do many traditional food in here. Okay. That is all I think. Can you speak translate to Indonesian because I don't know what you speak. Okay. Saya senang makan berbagai macam makanan tradisional, tapi saya harus memilih. Biasanya tapi saya mudah menyesuaikan dengan makanan-makanan tradisional tempat lain. Misalnya ketika saya tinggal di Bali, di sana juga banyak sekali makanan tradisional. Salah satunya plecing. Plecing itu dari kampung, sayuran. Tapi berbeda dengan rujak, roti rujak cinggu. Yes, I know. Yeah. Yes. But plecing is many variety in Bali. Maybe in the many cities like in Singaraja and Batu or Denpasar is different plecing. Okay. Yeah. Okay, next. I asked to Miss Diana. What traditional food do you like, Miss Diana? Hello, Miss Diana. Christiana? Sebentar. Yeah. Yeah. Sorry. I like it. $85 kilograms. Berat kegemukan 85 kilogram. Jarang olahraga. Tak makan. How about you? My favorite food is my traditional food I like is apa ya? Pecel. Almost the same ya. Almost the same with gado-gado. Bersama kan? Yes. Yes. Contains vegetables. Gado-gado using also peanuts? Yes. Pecel pakai kacang juga? Yes. Yes ya. Okay, how about you, bro? What traditional food do you like, bro? Bro Padil? Okay, bro. Bro Padli. Yeah, my traditional food I like is soto Medan, not soto in another city. Oh, so do you like soto Medan? Yes, I like soto Medan. Do you live in Medan? Yes, I live in Medan, in Tembo. My office. We are in the same city. Yes, you live in Medan now. Yes. Oh,
Yeah, I live in Tasbi. You know Tasbi, Komplek Tasbi? Yes, I know Tasbi 1, Tasbi 2. Yes, Setiabudi. Ah, Yeah, in Ring Road. yes, Yeah. yes. So I can meet sometimes in Agam Coffee Shop. Okay. Oh, I have to Samudra Gupi. Do you know? Don't know, because many coffee shop in Medan now. Oh yeah. Yeah, kan? Especially they make the name Agam everywhere Agam. Yeah. Hmm? Oh, many warkop Yes, in Medan now. yes, Warkop Medan. yes. So, but when I asked the apa namanya, the koki, tukang matanya, The chef atau the cook. the chef, they say this is have from Sin China, but we work here. Who's from China? The chef. No. Oh, No? ini milik Cina, tapi yang kerja kami katanya. Oh. So if you want to know, this is from Aceh. The name Warkop Agen. Agam. No Agam. Agen. Yeah. They say that. Okay. Broyeri. Yes. Are you busy now? Yes. Not really. Oh, yeah. So, can you hear me? Can you answer the question, please? What traditional food do you like? My most favorite traditional food is ketoprak. Oh, same with me. Ketoprak, gado-gado, pecel is the same. Yes. Almost the same. So, pecel with mendoan, ketoprak with egg is so nice for me. Yes. Broyeri. Because of the peanuts or because of what? Because I like peanut sauce and I like spicy food. Oh. So almost the three of us, Sis Ajista, Bro Yeri, and me, like almost the same traditional food. Almost the same. So only different with Bro Fadli. Somai pasti. Yes. Sama-sama saus kacang. Because of we win, you harus traktir kami. Soto Medan. Karena Bro Fadli kalah, you lose, you must pay us to eat together. Sometimes. Because I like soto ya. So I want to traktir apa tuh? Trip. Traktir bahasa Inggrisnya trip. I want to treat you, but you must eat soto Medan. Okay, no problem. Okay, no problem. So you make appointment. We make kopi darat sometime. Okay. We choose the central city. We choose Jakarta. Sama-sama berangkat ke Jakarta kita. Where is your city, Bro Yeri? I living in Kota Cilegon, Banten. Oh no, not so far. You're very close to Jakarta. So Yes. Semarang. You our titik kumpul in Semarang. Oh yes. I know Semarang. Or Jogja. Or Lampung.
Okay, we continue to the question number 2. Okay, I asked, what should people do to avoid getting sick? Rosa, Sorry, can you Ah. repeat the question? I cannot see it. Cannot The hear. question. what should people do to avoid getting sick? Apa yang harus orang-orang lakukan untuk menghindari sakit? Macet. Sakit. Oh, sakit. You got some exercise sometimes, maybe 3 times in a week. Sport, and then choose a good health, no fat, no sugar. Just little bit sugar, not too much sugar, and then eat a lot vegetable, not meat, jangan daging, and try to get enough sleep. Jangan begadang, jangan begadang. Because they have a song. I think that's all. And what do you think, sis Agita? What is it? Answer? In my opinion, how people do to avoid getting sick is must consume something like from eat or from drink. Must thinking before eat or drink. Oh, okay. Thinking of what? The price or the contents? The content, the nutrition. Oh yeah. Not the price ya. Bukan memikirkan harganya kan? But also because make kantong kering. Yes. Just like me, I always thinking about the price. So if I see the menu, I see the first not the food but the price. So which is the most cheap, the cheapest food, I choose this. Mana makanan termurah itu yang saya pilih. Walaupun nggak sehat. Hah? Ya, walaupun nggak sehat kadang-kadang ya tergantung. Kalau kan sebab, but because nowadays I think very difficult to say this is good or this is not good. The food, yeah. If you like, if you see the video from WhatsApp, sometimes I see. My governor is lebih better. It's better. Than before. Yeah. Lebih baik dari sebelumnya. But I think must have a maintenance to irrigation and manage to apa? Sungai and irrigation, I think must to manage regularly in 1 month one time, I think supaya lebih selalu lebih baik, I think. That's all. Yeah. Okay. I asked to Miss Diana, what should you do run? Question number 3.
Yeah. Number 3. Okay. I should follow study infection. Perfect your well. Careful. Follow the rules. Aku harus tetap waspada, menjaga diri, berhati-hati, mengikuti aturan dan harus tetap aman. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Miss Diana Next asks you, is Miss Icha. this Ica, okay? What if do you read the place, Ica? He give answer about how to prevent of the blood, yeah. Education for another else. But I think save of our document is important too. And also we have to prepare about our medicine and medical food. And then you have to prepare food. Menyediakan persediaan makanan. I think enough. Maybe Miss Angela will add another answer for number 3. But I will do. Yeah, go on. Oh, okay, sis. I shall move to higher next to stay set. Stay safe. Yeah. Or go for number 4. Okay. Okay, next. Number 4, Miss. Number 4. Miss Angela to actually. Angelina kayaknya itu dari sinyalnya ya. What makes you happy, bro, Puji? Oh yeah. Oh, Like yeah. your body. Yeah. The next thing to me, I think when what I think I can to fight, apa yang saya pikirkan itu yang saya bisa saya lakukan. I think because I think the happy man is can to do the what they think. If you want to work out, you can work out. If not if you want to is something that is something, but that is not apa, tak mewah, tapi apa yang but if you want to do it, you can do it. I think like it. Not have money, not have much money, but much money is okay. But make you think it's not have much money. I think. Yeah. Do you understand with my answer? Understand it a bit. Okay, Miss Diana. Okay. What makes you happy? My family make me happy because they love me. With a surprise, make me happy because it is very fun and touching. Touching ya di itunya ya. Gimana touching itu menyentuh kan ya? Touching. Berarti Gimana? tulisannya pouching. Dibacanya apa? Pouching? Apa itu pouching? Ya, touching. Pouching. Pakai T. Pouching. Pouching dibaca pouching. Yeah. Pouching.
Oke. What is the Oke, meaning mendapat. touching? Menyentuh. Menyentuh. Oke. Oke. Yang membuat aku happy, keluarga, mendapatkan surprise, membuat aku bahagia karena itu sangat menyenangkan dan membuat terharu karena itu hal yang tidak diduga-duga dan spesial. Oke, thank you. Example, what surprise for you make you happy? Oh. Wedding event, birthday party. Maybe you can make prize mendapat hadiah or only coaching from your hadiah. husband. Hadiah. So, favorite family. Okay, thank you. That your husband go home and buy a new car. Maybe you make you happy. I think. Very, very happy with a good smile. He can smile with really but his purchase. That is humanity. Yeah, that is humanity. Okay. What makes you happy, Jessica? Because happy for me is all of my big family close to each other, especially for my two parents, their elder. Ya, di usia yang dia tua, he keeps healthy, he keeps taking care of his food, and they enjoy their life in their age, di usia mereka, and never worried about their kids, their daughter, their son, that they are have a family, so we can take care of it. So we hope our parents never worried a lot about our problem. And also, second, what makes me happy is I can contribute about my knowledge, and also I can donate my little, and I think I can spend my own money to people need it without, tanpa pamrih gitu kakak. Next, people should exercise every day. Do you agree? What do you think, Mr. Budi? Yeah, I agree. People should exercise every day because that is the effect is good for healthy. But For many health. people, for healthy. But many people don't have enough time to make schedule to exercise. But exercise maybe you don't tidak harus sampai berkeringat atau memakan waktu yang lama. Maybe you must stretching regularly every day. I think when you wake up in the morning, you can stretching and take maybe 1 or 2 minutes to exercise. I think that is enough because if you maybe you can menggunakan every kesempatan if you go to the office or go to the school or anywhere, you can to walk from the one spot to the goal. Maybe 100 meter or 200 meter. That's very, very good for your healthy. Your health. Don't only you buy if you
if you work in the building, maybe you can take ambil kesempatan untuk berjalan naik tangga, take to stair to the maybe not if you work at the 20 floor you berjalan sepanjang itu. No, I think three floor, I think that enough for your sport I do. But that's every day, it's very, very good. Mhm. That's all yeah. Miss Diana, sorry. Okay, I'm here. Yeah. People should exercise every day. Do you agree? And what do you think? Yes, I agree. I think it is very good for our health because exercise makes our body strong and healthy. Nah, saya setuju. Saya pikir itu sangat baik untuk kesehatan karena olahraga membuat tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Okay, thank you. Yeah. Next, teacher. People should exercise every day. Do you agree? What do you think? Miss Icha? Miss Icha, where are you? Okay. Are you okay? Yeah, absolutely. I agree doing exercise every day. Yeah. What is your activity? Activity otherwise in a day full of course. Kursus ini. Kuliah ya. Kuliah. Are you student? Are you mahasiswa university? Ini college? Yeah. After this, I do dance for university. Oh. How long do you have been gap year? Sudah berapa tahun gap year? 1 year. Oh, 1 year, yeah. So you got now bimbingan tes. Yes. Where is it? What's the name? Name is Alam Privat in Genteng, in Broabi area. Oh, apa yang terkenal itu sekarang dari Lima Gama ya? Lima Gama. But now a lot of ya, sekarang banyak ya, bimbingan tes ya. Askia, bro, Syam. Hah? Askia, ya, Askia. Askia itu ini ya, untuk PNS ya. Askia itu calon PNS, calon staff. Iya, benar. Calon TNI, Polri. Kalau nggak jadi calonnya calo, bro, Syam. Iya. Yes. Yeah. And what is your activity, bro, Fadli? Hello everyone, halo semuanya. I'm so sorry to bother you. Saya mohon maaf ya itu tadi mengganggu. But terus our time is up ya. Ternyata kayaknya waktunya habis teman-teman. So I will send you back to your main room. Saya akan perhatiin teman ke ruang tamannya teman-teman. But don't worry teman-teman, jangan khawatir. You can still have the Zoom later. Teman-teman mungkin bisa pakai Zoom-nya lagi setelah ini. Tapi nanti jangan lupa foto-foto bareng-bareng ya teman-teman. Sebagai kenang-kenangan juga kalau sumpah nih ada kemungkinan buruk kita ya ketemu lagi di kelas selanjutnya. Tapi semoga ketemu lagi ya. Oke, kalau gitu saya akan kasih waktu 1 menit ya untuk teman-teman kembali. I will give you 1 minute for you to go back to your main room. And thank you. Halo, Sistiana.
Halo, Oke, Bro Sis Abi. Agesta, Bro Yeri, Bro Fadli. How's the breakout room? Halo. Gimana tadi breakout roomnya? Halo, Sis Ica. Gimana? I'm happy. Nice, bagus. Glad to hear that aja dengarnya that you have fun ya, you had fun in your breakout room ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, maybe is there something that you wanna ask di breakout roomnya itu ya? Mungkin ada bahasa Inggris yang nggak tahu, cara ngomong gimana gitu mungkin. Udah kah? Oh, bentar Bro Abi, aku kirim di chat. Oke, Bro will Abi, read it later. bahasa Ya, Inggrisnya gimana Sis tanpa Ica? kita sadari itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Without we know atau we knowing tergantung konteks ya. Tanpa kita sadari, without we knowing, atau juga bisa without warning, tapi without warning itu lebih artinya lebih mengarah ke tanpa apa namanya, tanpa pemberitahuan ya. Unexpected dibacanya apa berarti? Pertanyaan bagus, Istiana. Dibaca unexpected. Unexpected gitu sama kayak Oh, unexpected expected. sama Oke, juga thank ya. you Bro Abi. Ya, no problem. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan juga. Is there any question that you wanna ask ya? Masih belum? Not yet? Because kalau masih belum mungkin gimana kalau kita mungkin foto-foto untuk hari ini. Because karena ini Oke, juga oke pertemuan Bro. terakhir kita ya. Ini tapi tidak wajib loh ya teman-teman. This is not mandatory. Why is that? Kenapa? Mungkin ada teman-teman yang bro masih belum pakai kerudung atau bro ini masih di luar atau gimana. Atau bro saya malu dan sebagainya. Tidak apa-apa. It's okay ya. Saya tidak mewajibkan. Untuk teman-teman yang mungkin mau foto-foto bareng-bareng saja ya. Oke. So, gimana teman-teman? Kalau sudah siap bilang ke Berapi ya. Nanti saya kirim hasilnya ya. Teman-teman bisa buka kameranya teman-teman kalau menginginkan tapi ya. Bro Abi, wait. I will wait for Saya you. Don't mau worry itu ya. dulu, pakai dulu kerudung. Ya ya, don't worry. Saya akan tunggu ya. Oke. So, do not worry ya. Nah, sambil nunggu juga ya, while we wait for the others, kira-kira bagaimana progresnya teman-teman dalam belajar bahasa Inggris, how's your progress, mungkin apakah menurut teman-teman ada improvement atau peningkatan mungkin, apakah teman-teman sudah mulai lebih nyaman ngobrol bahasa Inggris ya, are you comfortable with talking in English ya, Oh, gimana? bro, mau nanya, bro. Yes, go ahead, silakan Bu Eri. Ini sih, kan niatnya mau lanjut ke yang berikutnya yang kayak basic 3, terus ke intermediate sampai ke advance gitu. Cuman Yes, mau betul. ini juga sih, eh kalau yang speaking ini ada yang eh kelas khusus buat tes TOEFL gak ya? Pertanyaan bagus, tapi sebenarnya TOEFL itu nggak fokus ke speaking sayangnya. Iya. Lebih ke listening sama grammar. Paling banyak, oh sama reading. Reading, listening, sama grammar. Kelas seperti itu sayangnya cuma ada di private. Nah, itu yang repot. Dan untuk kelas yang TOEFL sendiri dan sebagainya itu bukan di speaking partner, mungkin di tempat lain yang saya sayangnya tidak terlalu tahu yang mana. Ya, jadi semoga Bro Yeri bisa ketemu. But, kalau tapi seumpama ingin tetap di speaking partner, ikut yang kelas privat aja bro. Biasanya ada yang mengajarkan secara privat dan kalau secara privat itu lebih enak. Wasted karena because yang mengajari itu bisa tahu eh, targetnya bro apa, terus kemampuannya bro apa, supaya bisa mencocokkan kira-kira pasnya gimana. Gitu bro. Oh. Tapi itu ada kurikulumnya juga. Pertanyaan Kayak bagus. Sayangnya saya tidak pernah dikasih kurikulum tersebut, jadi seumpama dulu berarti pernah dapat kayak kelas TOEFL gitu, saya harus buat sendiri. Jadi, I'm not sure. Saya tidak yakin sayangnya. Itu berdasarkan kemampuan setiap tutornya sendiri sayangnya. Nah, jadi bukan menjelek-jelekan speaking partner atau apa, tapi menurut saya sebaiknya mungkin ke
ke kayak les-lesan khusus untuk TOEFL sendiri. Karena itu sudah lebih insentif ke anu ya. Jadi namanya juga speaking partner, jadi memang sebenarnya keahlian kita itu lebih ke speaking sih. However, namun untungnya untuk tutor-tutornya masih dibekali dengan ya ilmu-ilmu bahasa Inggris yang lainnya gitu. Cuma nggak ada itu tadi apa namanya kurikulumnya yang spesifik harus TOEFL ini, harus anu itu. Saya juga udah cari-cari dulu pas dapat kelas TOEFL, saya cari-cari di kayak database-nya. Nggak ada sama sekali kurikulum untuk itu. Jadi memang harus buat sendiri. Nah, untuk menanggulangi kayak takutnya, waduh ini gimana kok kurang insentif sekali dalam belajar TOEFL. Saran saya, sekali lagi bukan mengejek speaking partner atau gimana, mungkin ke tempat kayak kursusan yang lain yang spesialis khusus untuk TOEFL. Karena itu sudah tingkatnya beda sendiri dan kayaknya lebih rumit lagi yang dipelajari. Gitu. Oh ya, oke, siap bro. Ya, oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini teman-teman silakan yang lain ini udah semua atau belum ya? Oke, Oh, I'm ready, Bro Abi. oke, sudah siap ya? Alright, kalau Oke. gitu esok saya akan foto ya teman-teman. Siap-siap ya. Oke. 3, 2, 1, cheese. Alright, saya akan tunjukkan hasilnya ya teman-teman. Teman-teman Oke, akan thank lihat you, Bro giginya Abi. Bro Abi yang rada berantakan. But ya gimana kira-kira menurutnya teman-teman? What do you guys think? Bagus? Atau mungkin Good. lagi? It's up to you, terserah teman-teman ya. Ya, nah, udah cukup atau lagi? Masalah teman-teman ya, it's up to you. Lagi. Lagi, Bro Itu Bro Lagi? Fadli Oke. baru Bro. open cam. Oke, saya akan Yang lain buka belum lagi. tuh, Bro Fadli. Bro Iya. Fadli belum buka kamera. Ya, Sama kalau Sis Ica. tapi ingat enggak wajib ya kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa. But ya, ini sudah siap semua berarti. Oke. Oke, Kalau gitu siap. saya mulai ya. Oke, 3, 2, 1, cheese. Alright, saya akan perlihatkan hasilnya yang kedua ya teman-teman. Terserah teman-teman kira-kira ini sudah cukup atau kurang, teman-teman bilang ke berarti ya. Gimana kira-kira? Is it good enough kira-kira? Oke. Satu kali lagi, Bro Abi. Satu kali Akunya lagi. kayak merem. Oh iya ya, oke. Sebentar ya. Sekalian saya mau kecilkan ininya. Good. Ini mau saya simpan juga. Nampak yang dua. Oke. Satu kali lagi ya. One more, one more. Oke. Oke, teman-teman semua siap? Kalau belum bilang ya. Oke. 3, 2, 1, cheese. Alright, kita akan lihat yang hasil yang ketiga ya teman-teman. Let's see Poseku the tetap third. belum. Gimana, what is it? Poseku tetap. Posenya si Sagista tetap iya betul sama aja ya. Ya, itu gimana kira-kira bagus? Oke, Is it thank good you, enough? Bro Abi. Oke. Thank Ya, you saya so juga terima much. kasih banyak loh ya teman-teman. Thank you so much ya for your participation in this month ya. Makasih banyak atas kedatangannya teman-teman 1 bulan ini dan semoga ilmunya yang kita dapatkan dalam 1 bulan ini bermanfaat bagi kita semua ya Amin, teman-teman. amin. Amin. I hope we Semoga can. cepat lancar bahasanya. Amin, amin, amin. Terus teman-teman, hanya karena ini mungkin pertemuan terakhir, bukan berarti teman-teman enggak boleh kayak kirim WhatsApp di grup kelas. Teman-teman tolong Sorry, Bro diramaikan Abi, I want ngobrol-ngobrol. ask, Silakan. Bro Abi. Hmm. Itu yang basis 3 masih Bro Abi ya yang ngajar? Pertanyaan yang bagus. Kalau seumpama yang ingin lanjut dengan Berabi itu ada banyak, maka kemungkinan Berabi bisa ngajar teman-teman juga akan banyak Oke. teman-teman. Seingat saya tapi ya teman-teman. Minimal ada 10 orang. Ya, minimal 10 orang Oh, di mana saya bisa ngajar ke teman-teman lagi. Jadi teman-teman oke. mungkin ya doakan kita dapat teman-teman lagi Amin, sebanyak amin. itu Semoga supaya aja nanti ya bisa. amin, amin, amin. Semoga Oh, saya bisa Bro, ngajak teman-teman yang lain lagi. Gimana, Briset? kalau misalnya kan kita di jam 10 ya, terus daftar di yang jam 10 juga, itu berarti ada kemungkinan tutornya beda.
Atau sama? Atau misalnya ada beberapa kelas yang emang kebetulan di jam 10 juga? Pertanyaan yang bagus. Sayangnya tutor di Speakmart itu ada banyak, jadi saya yakin juga ada tutor yang lain yang jam 10. Tapi saya harapkan saya bisa ngajar teman-teman yang lain lagi, ya. Tapi ya, kemungkinan pasti ada juga yang bisa jam 10. Jadi karena itu saya juga tidak bisa memastikan apakah saya akan ngajar teman-teman di jam 10, kecuali kalau yang mungkin ingin ikut lanjut belajar ke Berapi lagi ada banyak, ya sekitar 10-an gitu kurang lebih ya teman-teman, tapi tidak ada maksimalnya teman-teman. Jadi kalau seumpama semakin banyak semakin kemungkinan Berapi ngajar teman-teman lebih banyak pastinya. Gitu teman-teman. Berarti ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Is there something that you wanna ask? Oke, clear berarti. Oke, Thank sudah you. clear ya. Saya juga terima Hmm. kasih banyak ya teman-teman, dan saya izin pamit dulu. Terima kasih banyak. Thank you so much ya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone. Waalaikumsalam And warahmatullahi maybe see in wabarakatuh. another Bro Abi, opportunity ya thank you. guys. Thank you so much. Thank you everyone. Udah keluar. Apa namanya perak? Perak. Karena kan berduit juga ya. Nah, tapi kayak itu lah mungkin bapaknya dari Jakarta ya, nggak terlalu pertimbangkan. Ini sekolah baru gitu kan. Dia percaya sih. Saudara Sepupunya bermaksud. Tapi ke London School begitu. Kalau memang itu juga. Iya. Itu kalau papa lebih intensif sih begitu. London School yang mana? London School Jakarta. Iya. Iya, makanya maksud gua ini kan sekolah baru. Iya, sekolah baru. Ngapain dia taruh di situ gitu loh kan? Memang dia beli. Emang sih kayak presiden university dulu kan baru-baru terus ini juga anak-anaknya si Jamie kan di situ. Sampai bisa S2-nya juga. Tapi dibilang sekarang jadi keren banget enggak juga loh. Itu bukan ide aja. Ide orang punya duit mau membuat sendiri. Bisa jadi itu pecahan dari mana? Dari London School atau dari presiden atau dari mana? Ada dari apa namanya? Apa namanya?
Oh, kalau daerah situ si Nesa bisa kerja di itu. Central Park. Iya, kalau Kudus Central Park.